Kini ang RPN, Radio Philippines Network, Istasyon DXKP, 1377 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian, DXKP AM. Your talk station. Kini Pagadian. Ini nga programa usa ka binayran nga tulamanon. Unsa man ang gipamulong sa magsisibya, iya lamang ug walay labot ang mga tagdumala nining maong istasyon. We are the Muslim Ummah, and each day that goes by, the harder we try. In gratitude we pray to Allah. Chosen as part of the best of mankind, we spread the word of Islam. Each man. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa tanang mga Muslim o maayong buntag sa mga dili Muslim. Paradise. Welcome igala kay sunan sa atong tulumanon sa halos parehas, no? Halos ra gid magparehas. Una nga ang atong gituki diri kadtong atong mga gidagmay nga kalainan para pod nga masabtan sa atong mga naminaw nga mga Kristiyano o kaha mga Muslim nga gusto sa masayod sa unsay mga baruganan sa Christianity, no? Kaya atong gigamit diri mobasa ta og Quran, mobasa sa Biblia para ang Muslims o Christians makahibalo sa atong mga baruganan. No, sa di pa kumonto sa unahan ato diyang salam ang atong presidente sa Southeast Asia Development Committee Foundation Incorporated nga si Sheikh Abdul Nasir Maulana uban siyang tibok pamilya, sila si Sheikh Abdullah Eber ang Vice President, sila Sheikh Salman Palwa uban siyang pamilya, o silang Sheikh Jarid Pulo, silang Engineer Ambag ug uban pa nga mga nagdumala sa Southeast Asia Development Committee Foundations Incorporated. Dito datong mga igsoon nga tigpaminaw diri sa may wharf area, sila si Haji Inoy Moksan, silang Haji Jinki Moksan, silang Haji Jawadin Jawad, silang Haji Khadija Jawad, silang Haji Mobin Sakili, silang LB Sakili, ingon man si Mr. and Mrs. Ahamel, no? Haja o si Haji Ahamel dayon atro sa gisalam si Haja Halima Khalib uban siyang pamilya diha. Ug usab ngadto kang Haji Bansara Katong, ug usab ngadto kang Haji Rakem Masulot uban siyang pamilya, kang Haji Osop Bakaro and family dito sa Isindi, Sultan Kudarat, no, sa Dabliston. Og labi na gyud kang ustad sa ayan sa amin kauban siyang pinalanggang asawa si Hadja Seba Ampanas og sa iyang gidikanan diya sa Lower Bayao Tukuran, Sambuanga del Sur. Ato sa bisalam silang Haji Muhyiddin Magalasin uban yang pamilya, silang Haji Manan Moksan uban siyang pamilya. Sa akong asawa di si Mariam Makapas o si Johaira Cañete, o akong silingan si Abdul Gafor Mahinay o si Janna Mahinay diya sa Makasing, Pagadian City. O ato usab gisalam si Haji Albar, ingon man si Haji Omar Montanir uban silang pamilya, o si Haji Junaidi Aralon. Karon manghigalag kay sunan, di ta maglangan mo adto ta sa atong hisgutan karong buntaga. Daytod, no, wala na to makauban karon si Brother Alimuddin Bantilan kay di gyud maapas ang iyang bagbiyahe gikan dito sa MSU Marawi. Kita man siya magtrabaho dito unya ang iyang gisakyan ginabuntag alas 6:40 at 30 kuno gikan dito ning abot mag alas 9:40 sa Iligan, halos mga 3 ka oras man biyahe tungod sa inspection nga daghan kayo kunang dili na siya makaapas sa ato karon, no? Karon igsoon ang atong paghisgutan kining may kalabutan sa
kini bang atong tuhuan, asagikan ang tinubdan sa atong pagtuo kay naamang gidaghang kayong pagtuo kung representar niya. Di na ta kay bahog asa may insaktong tuhuan ron ngani bisan gani sa atong mga Catholics nga mga kaigsunon karon na ako na tan-awan sa kuan sa television news nga doon na gani mga rosaryuhan karon nga duha na ka klase kano gipangsunog mga sa Cebu tong rosaryuhan nga satanic. Oh, tiyaw mo na bisan sa sikta lang sa Catholicism na ay naghimog mga rosaryuhan nga satanic nga gipakita pa dito ang ilahanan sa mga rosaryuhan nga dunay imbis nga INRI ang GNRG ang isulat do sa ibabaw sa uluhan ni Hesus Kristo ang butang hinon ko do kanang adlaw uban ang iyang mga race unya doon na po'y diri sa likod ni Hesus kanang gilansang naapoy mga tunok og mga bitin mo na nga nailhan kayo na-identify kayo ang maong rosaryuhan nga satanic nga delikado kuno kay masudlan og mapusis ka og demonyo kung mo na imong gamiton magrosaryo ka mo na so naay daghan kayo nga mga pagtulunan nga gisunod-sunod sa mga tao karon ngani kung wala gid tay tinuod nga information o unsay tuhuan o unsay dili tuhuan mga salaag ta igsoon aning kalibutan na mga matay lang gitang walay pulos dinis kalibutan may lag mamatay kag kanang wala ka moagi og kanang lutos bitaw kanang lisod-lisoron ka bintahan ang kanang yung mamatay ka nga way pulos imong pagtuo ag imong mga buhat dayon gidaog-daog pa ka, gilutos ka, unya ang resulta, wa pagyud ka makabuhat sa kabubuton sa Dios kay ang imong natuuhan di mao. Kay daghan kaayong pagtuo karon. Busa agi og pagsugod ni Igsoon ani ako'y basahon nga kanang bersikulo sa Quran sa iyang kahulugan then dinhita mo base ba sa atong hisgutan karon. Okay, padayon ta higalig kay Igsoon na dunay kalit kay nga power interruption busa nawala tas kahangina no. Pasensya na sa atong mga tigpaminawan sa radio nga naputol tas makadali tungod sa usa ka power interruption pero alhamdulillah nabalik ta sa kahanginan karon. Og akong balikon Igsoon ang atong pagpuyo nining kalibutan na sayang ba kayo nga magpuyo ta tingali malipayon ka usahay mag-antos kag mga pag-antos unya usahay magkalisod pagyud ta sa atong pagsunod sa atong pagtuo gusto ta mo buhat og unsay atong gituhuan nya ang problema pagyud dinhi mga Igsoon kun ang atong pagtuo wa pagyud mamao ano unsay pasabot wa mamao dili ba mao ang kodigo ang atong gisunod nga pagtuo. Busa ani ay usa ka bersikulo sa Quran Igsoon nga atong basahon sa iyang English translation sa meaning kining atong basahon dili na ni Quran antayon nato ni sa mga wala pa kay mahibaw nini dili na Quran ning atong gibasa kay ang Quran kanang Arabic na siya kining atong gibasa translation ni siya sa meaning sa Arabic ato pa ang Arabic nga Quran ikuha ang iyang meaning, iyang kahulugan, ang iyang kahulugan mao gi-translate sa English para atong masabtan. Matud pa diri sa Surah An'am aya 93. Quran chapter 6 verse 93. Kung doon na mo'y mga Quran nga English translation dia, pwede niyo basahon no. Matud pa diri, and who can be more unjust than he who invents a lie against Allah? Or says, a revelation has come to me, whereas no revelation has come to him in anything. And who says, I will reveal the like of what Allah has revealed. And if you could but see when the wrongdoers are in the agonies of death, while the angels are stretching forth their hands, saying, deliver your souls. This day you shall be recompensed with the torment of degradation because of what you used to utter against Allah other than the truth, and you used to reject
his ayah, proofs, evidences, verses, signs, revelation, etc. with disrespect. O kinsa ba ang hilabihan kadautan kay niadtong tao nga nagaimbento og pamakak batok sa Allah, batok sa Dios. Nga magaingon, usa ka pinadayag miabot kanako, samtang walay pinadayag nga miabot ngadto kaniya. Og siya moingon, gipadayag kanako ang gipadayag ni anang sama sa gipadayag sa Allah. Kung kamo makakita pa lang sa dautan nga tao sa dihang magtinga siya sa kamatayon, sa dihang nga kuhaon sa anghel ang iyang kalag, ingnon siya ipagawas ang imong kalag kay karong adlaw magadawat ka nagbalos sa kaulawan tungod sa imong gibatasan nga pagsulti og pamakak batok sa Allah nga unta ang kamatuoran imong isulti. Ikaw nagabatasan sa pagsalikway sa iyang mga timaan, mga pruiba, kaligunan, mga bersikulo, mga pinadayag uban sa walay pagtahod. Igsoon, ang Quran nagsulti nga usa ka dako kayong dautan. Dako kayong dautan o usa ka dili maayo gyud nga pamatasan sa usa ka tawo nga muangkon nga siya nakapadayag o siya nakadawat og revelasyon gikan sa Dios. Nganong dautan man? Kung tanata, nganong dautan man kung nganong dautan kay usa ka tawo nga muingon nga nakadawat siya og revelasyon? Kay pinaagud-gud anang imong gi-claim, gipangangkon nga revelasyon nga imong nadawat gikan sa Dios, sa mando sa Dios diha nimo, dako kay nagkadaot kung namakak kasi imong isulti. Nga naman, diha gud mo basi ang millions sa mga tao, billions sa mga tao, diha gud mo basi ang ilang pagtuo didto ibase sa revelasyon nga imong nadawat. Mo na nga dako kayo ang atraso kadautan sa usa ka tawo nga manghimak o mamakak siya, mamakak siya sa usa ka butang nga may kalabutan sa Dios. Kanang pagpamakak isuon sa usa ka butang nga may kalabutan sa Dios, kanang musulti ka. Musulti ka nga mao kini ang sulti sa Dios pero wala ka sugoa. Mao nay delikado kay manghigalag kay isunan. Busa giingon pa gidugang pa sa chapter 9 verse 31 sa Quran. The Jews and Christians took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah by obeying them in things in which they made lawful or unlawful according to their own desires without being ordered by Allah. They also took as their Lord the Messiah, son of Mary, while they were commanded to worship none but one God. There is no God but He. Praise and glory to Him from having the partners they associate with Him. Quran chapter 9 verse 31. Ang mga Hudyo o kakristyanuhan, ilang gihimo ang ilang mga rabbi, ang ilang mga magtutudlo o ang ilang mga mongha, ingon nga ilang Ginoo uban sa Allah, pinaagi sa ilang pagsunod kanila sa ilang mga gitugot o sa ilang mga gidili nga wala imando sa Allah. Ilang gihimo nga Ginoo ang Mesiyas, si Kristo Jesus, nga anak ni Maria, samtang sila gisugo man unta nga walay laing simbahon gawas sa usa lamang ka Dios. Ang tanang pagdaig himaya alang kaniya nga wala siya kauban sa iyang pagkasya. Igsoon, mao dining dautan kaayo sa usa ka tawo, labian siya ka dautan kun siya musulti og butang nga dili order sa Dios. Labi nag iyang idili ang usa ka butang o di ka gitugot ang usa ka butang nga walay mando gikan sa Dios. Tungod niya na igsoon, ani ay nahitabo sa atong kapanahonan karon. Diin ang mga tao nagasunod-sunod sa mga pagtulunan nga dili Dios maoy nagmando, dili Dios mo'y nagsugo, dili Dios mo'y nagdili. Nga naman, ano yan nasulat sa Buhat 10:44 nga 47 sa Biblia ni. Matod pa diri,
while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles, for they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, "They have received the Holy Spirit just as we have." When the day of Pentecost came, they were all together in one place. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. "This is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, and your men will see visions. Your old men will dream dreams." Acts 2:1-17. Then sa Acts 21:8-9, Philip the evangelist, one of the 7, had 4 unmarried daughters who prophesied. Dini gisultihan kita igsoon nga si Pedro ang usa sa mga tinun-an ni Jesucristo, alayhi salam ang kalinaw man kaniya, paghuman niya pagsulti sa mga pulong, ang Espiritu Santo miabot diha sa ibabaw nila nga nakadungog sa iyang mensahe samtang gawali si Pedro. Mo ni nasulat sa buhat 10:44. Unya, matud Padre, Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit na tingala si Pedro nga ang gasa sa balang Espiritu gibubo usab kini ngadto sa mga hintil. Then ug unya ilang nadungog sila nga nagsulti og mga dila pagsultian og nagadayeg sa Dios. Ug nya si Pedro mingon, sila nakadawat sa balang nga Espiritu ingon sa gisaad. Unya mga igsoon, karon ang resulta ni ini igsoon, kining mga tawhana nga nakadawat ko ng Espiritu Santo, apil na kato mga Gentile people, mga tao nga dili mga Hudiyo, nakadawat og Espiritu Santo. Nadungod ni ana, naana sila'y mga ipangtudlo, naana sila'y ipangsulti, nga mao kini, mao kana, kay nakakita silag pananaon, nakakita silag mga damgo, nga gikan sa Espiritu Santo. Ang resulta igsoon, unsa may nitabo, mikuyanap ang lain-laing klase sa maayong balita. Nga naman, daghan man claimant, daghan nag-claim nga nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, nagwali sa pulong sa Dios. Hangtod na sa atong panahon karon. Pulos nagtudlo nga mao ni ang gusto sa Dios. Ang Quran nagpasidaan-daan nga pinakadautan kaayo ang pagsulti og usa ka butang nga mao kini gisulti sa Dios, gisulti sa Allah, pero wala di magsulti ang Dios. Tanawa unsay nahitabo karon. Tanawa mga pundok karon sa atong kaigsunan nga mga Kristiyano. Tanawa, dili na gani ang ako kaniadto Kristiyano po ko sa una, usahay dili ko basta-basta musulod sa usa ka simbahan. Kay klarohon unsa na kunig ang amua ba ni? Kay kon man gyapon Sabado gyapon mo simba kay Adventist man ko. Sabado man gyapon mo simba di pud mga og baboy, pero dili to amua. Lahi po ning amua kay daghan kaing klase nga Christianity nga gasimba sa Dios sa adlawng Sabado di pud mga og baboy, pero dili na usa ka klase ra. Pati daghana mo na nga ako ingon nga Adventist sa una, usa ka layman, usa ka laiko sa Adventista del Septimo Dia. Ako sang klaroho ng simbahan nga akong sudlan og basig iglesia sa Dios niyo, iglesia Jerusalem nig iglesia unsaring iglesia ani nga Sabado gyapon. Mao na igsuon nahitabo na nagkalain-lain ang pagtulunan tungod kay sila gilamdagan sa Espiritu Santo. Oh. Tanawa, sa panahon mismo, sa karaang kapanahonan, anaa sa imong mabasa kini sa Galacia 1:6 o sa ikaduhang Korinto 11:4. Unsay nasulat dito? Adunay nagkalaing mga maayong balita nga nagkasumpaki. Tungod gani ana, ningon na gani si Pablo nga, kung naay magwali kaninyo og laing maayong balita, bisan pag manulunda pa sa langit, nga dili sama sa akong giwali kaninyo, ipatunglo ka na siya. Gisenan ka na. Sa panahon lang ni Pablo padaan, dugay na kayo.
gatusan na nakatuig. Sa panahon pa niya, daghan na kay nagwalig maayong balita, kay pulos na kadawat, o landong o mando sa Espiritu Santo. Mauna nga ang mga tao igsoon nagkalenlayon og pagtuo, gatusan na katuig, gikan sa mga pagtulunan sa mga tao nga nakakita kunog damgo, nakakita kunog pananawon, unya nagkasumpaki sila sa ilang mga pagtulunan. Hangtod sa ato karon, murag mga libgos ang mga reliyon, murag mga libgos silang panurok, bag-ong mga ngalan, bag-ong mga title sa ilang mga simbahan, pulos Biblia ang gidala, pulos Ginoo maayong balita, kaluwasan, pulos gilansang sa cross ng gipangwali, pero di magkasinabot. Ngano man na? Tungod kay naa sila'y mga revelasyon, naa sila'y mga pulong nga dili Dios mo'y gasulti. Tingali magkaingon ka nga, ngano man pong makaingon kag dili Dios gasulti. Una dan ani no. Ato kining ako inato nga kanang naang sulti kaninyo. Ano kayon kung dili na iyas Ginoo ng mga istorya. Kay kung iya pa nas Ginoo ngano mo kung di man magasinabot ta ang iyang ipangtudlo. O naay gadala og Biblia, perting kusuga mo ka og baboy. Naapoy gadala og Biblia, di gyud mo ka og baboy. Naay gadala og Biblia, kusog mo inom og makahubog. Naapoy gadala og Biblia, di pud mo inom og makahubog kay mao gisulti Biblia. O pulos na. Naay gadala og Biblia, musimba Domingo, di pud musugot og Sabado musimba. Naapoy gadalag Biblia, Sabado ra poy simba, di pud musugot og Domingo. Pero mga orang Bibliyahan na. O ngano man na, ngano dili magkasinabot? Resulta na ni igsoon sa pagtulunan nga dili gikan sa Dios. Kay kung gikan sa Dios ang pagtulunan ni igsoon, nganong di man magparehas ng ipantudlo? Nganong di man magparehas? O, bisan gani sa kanang sa panahon sa mga apostolis, doon na naganay sila mga gipantawag nilag mga bakakong mga apostolis, mga false apostles. Imo mabasa ka na sa 2 Korinto 11:13. Mga dili tinuod nga mga magwawali, pero gawali. Gawali. Sa una pa na, karon katong ilang giwali kay dili man to tinuod tong ilang gipangwali. Sumala aning Biblia sab. Katong mituod to, nagwali pod. Nya katong giwalihan ning wali pod. Di mikatag karos kalibutan ang nagkalenlaing pagtulunan nga dili na takahibalog hay tinuod. Tungod kay wala manggod tay tinubdan nga tinuod. Nganong nakaingon tag wali tinubdan nga tinuod? Igsuon sa kung ikaw nagbasa og Biblia, doon na kay kasayuran ani. Kung nagbasa ka mag Quran, na kay kasayuran ani. Nga kining mga aron dali sabton, kining mga propeta igsuon, walay propeta dinhi sa Pilipinas. Kanang taga Cebu ba na, Cagayan o Manila ba? Wala. Kay kung ni apon tay propeta diri sa Pilipinas, sigurado nga ang pulong sa Dios binisaya. Ngano man, Bisaya ko ng propeta. Panalitan og ang propeta sa Cebu di Bisaya, og ang propeta to sa Manila, to sa Luzon, di tinagalog po ng pulong sa Dios. Kaya alang-alag di siya magtinagalog, di man po siya masabdan. Og niya, dinhipod ang propeta sa Mindanao, tingali basig Mindanao, Maguindanao, baka ang pulong sa Dios. Pero tanawa karon, bisag kinsa nagbasa og Biblia, Quran, gibasa pa niya, walay usa nga mutuo nga ni ay propeta na sa Pilipinas. Busa asa man na mga propeta dito na sa Middle East, dito sa silangan, sa tungang silangan, sa Arabia, sa Palestina, sa Israel. Dito ang mga propeta kanang Iraq, munang lugar ni Abraham, no? Kanang Palestina, manay lugar ni Jesus, kanang Arabia, lugar ni Muhammad, ang kalinaw man na kanilang tanan, mga lugar ras mga propeta. Unya, kini mga propeta nga gisgutan sa Biblia igsoon, sama ni Noe, lang Moises, nilang David, Solomon, Isaias, Jesus, Juan Bautista, dili na sila mga Bisaya, dili na sila mga Ilonggo, dili na mga Tagalog, dili na mga Ilocano. Mga Eastern people na ilang sinultian dito, dili binisaya. Busa ang ilang mga pulong nga madawat, gikan sa labaw makagagahom, dili binisaya. Karon, unsa may resulta karon? Ang giwali din sa ato, nabay gawali din nga, kanang ang pulong
sa propeta gisulti. Wala, pulos binisaya. Sample sample naingon nga ako si Jesus nagingon, ako ang dalan, kamaturan ug kinabuhi, walay makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Unta na ta? Bisaya ba na si Jesus? Dili, nanganong binisaya man na? Unsa may sinultian ni Jesus? Taga dito man siya sa Israel. Jerusalem, unsa may sinultian niya? Sumala sa pagtuon sa ato mga biblical scholars igsoon, ang gigamit ni Jesus nga sinultian is Aramaic. Aramaic ang iyang gigamit nga sinultian. Sister language na sa Hebrew ug sa Arabic, kanang Aramaic. Halos na ura ba na og kuan kanang binulanon. Ang binulanon kanang Sinibuano, Negrosanon, Kamigingnon, anggid-anggid ang ilang sultian halos parihas. Maayong buntag, maayong aga, halos magparihas kay taga Bisayas na kining sultian ni Jesus is Aramaic, halos magparihas sa Arabic o sa Hebreo. Karon, kung ikaw nagtuo kang Jesus sa pagtulunan ni Jesus, asa man karon ang libro ni Jesus? Kadtong iyang nadawat nga revelasyon. Kay ang Biblia nag-ingon man sa Marcos 1:14 nga matud pa dito nga si Jesus miabot sa Galilea nga nagwali sa maayong balita nga iyang nadawat gikan sa Dios. Naay maayong balita nga nadawat si Jesus gikan sa Dios. Asa man aron? Lisod bug binisaya tong iwali ni Jesus. Lisod po kay magbinisaya si Jesus kay dili mo to taga Cebu. Ang sinultian niya Aramaic. Naabay Aramaic nga kasulatan karon ni Jesus? Wala. Ang kasulatan karon sa bagong tugon gikan sa Griego nga dili mo isinultian ni Jesus. Mao na nga gikan sa Griego nga kasulatan nga mao ning bagong tugon sa Biblia, dili mo isinultian ni Jesus, mo gipanghubad sa mga tawo, mo giwali karon. Na wala na ta kahibaluan ng Griego nga kasulatan ug mao ba gyud na ang gisulti ni Jesus. Unya gi-translate pa gyud, wala pa gyud original nga dala. Original Greek. Tanawar ko na imong Bible na English, mga Biblia nga Binisaya, na by original Greek diha. Wala pod. Unya naa ba gatudlo ba pod ug naa manggalin diha. Labi na ning kaning sa Biblia sa mga Jehovah's Witnesses na sila ikuan Bible nga naay Greek nga gisulat pod, pero nabay mga simbahan dinhi karon nga gatudlo sa Greek nga sulti kuno ni Jesus. Wala pod. No, di ta kaybaw. Di ta kaybalo ug unsa gigisulti ni Jesus. Una, wala magsulti si Jesus og Greek. Kaya ang iyang sultian Aramaic. Unya gisulat Greek, unya raba puning sinulat nga mga Greek nga kasulatan nga kuno mga sulti ni Jesus wa pod magkasinabot. Basahon niyo sa Mateo, lahi sa gisulti ni Marcos, lahi sa gisulti ni Lucas, lahi sa gisulti ni Juan, ang mga gitudlo ni Jesus. Unya diha po na to masabot nga kining writer aning si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, dili ni sila mga eyewitnesses sa dihang misulti si Jesus. Wala sila diha. Ngano man pananglitan kana si Lucas, dili man na disipulo ni Jesus. Kana si Marcos, dili pod. Kana ni si Mateo o si Juan. Pero kadi pong silbi nakakita gid kang Jesus kuno sa pagsulti ni Jesus nakadungog kuno, ang ilang gipangsulti wa pod makadimao. Ngano man tanawar ko do. Tanawa sa kang libro ni Juan, kadisipulo tinun-an man siya ni Jesus. Imong mabasa diha mingon si Jesus, ako ang dalan, akong kamaturan kinabuhi, ako ang punuan sa paras, ako ang pagkabanhaw. Daghang kay na diha. Ako ang dalan, ako ang kamaturan kinabuhi, ako ang pagkabanhaw, ako ang pultahan, ako ang punuan sa paras, ako ang magbalantay sa karniro. Perting daghana ng ako nga gisulti ni Juan. Pero tanawas Mateo.
Basahar ko ng Mateo, bakabasa baka diya nga gaingon si Jesus nga akong dalan kamotoran kinabuhi, akong pagabanhaw, ako. Wala. Pero parehas na kuno sila nga disipulo ni Jesus. Oh. Mao na nga ang ato karong dili nato mapugnan karon igsuon nga ang mga tao karon nagkalanlain ang pagtuo, mga matay na yung tao sa atong pagtuo, nya wa magkadimao kadi parehas. Igsoon, sa di pa kumupadayon nga to sa unahan, moadto na kita sa pipila kami hinungdan ng pahinumdon. How do we tread? In gratitude we pray to Allah. Chosen as part of the best of mankind, we spread the word of Islam. Forgive me when I went ESM Phoenix Gasoline Station. and the world is mine. ESM Phoenix Gasoline Station, alang sa panginahanglan ninyo sa gasolina, krudo, mga ligid sa inyong sakyanan. Adto dayon sa ESM Phoenix Gasoline Station, kay sigurado ka sa hustong gidaghanon sa itubil mong gasolina o krudo kay regular ang pagkalibrate sa ilang mga pumps aron masiguro nga nakakarga gayod sa imong sakyanan ang hustong gidaghanon nga gibayaran mong gasolina o krudo. Ang ESM Phoenix Gasoline Station, aduna sila mga dagkong trucks nga magamit sa paghakot sa inyong mga kargamento pagdala nini sa bisan diing dapit sa tibok Mindanao. Ang ESM Phoenix Gasoline Station, aduna sila laser engraving machine para sa marble engraving sa bisan unsang design. Ang ESM Phoenix Gasoline Station ana miutang sa National Highway Tiguba, Pagadian City. And the world is mine. ESM Phoenix Gasoline Station. ESM Phoenix Gasoline Station. Ang ESM Phoenix Gasoline Station gipanagyahan kini ni Sheikh Abdul Nasir Maulana ug Haja Basma Salikula Maulana ug gidumala kini ni Fahad Imrail ug Nadia Maulana Imrail. Oh Allah, forgive me when we are the Muslim Ummah, and each day that goes by, the harder we try. In gratitude we pray to Allah. Chosen as part of the best. Salamat kay padayon ta higalag kay igsunan sa atong tulumanon ang kasayuran sa Islam nga tumabati sa matag adlaw nga Sabado alas 11 hangtod kini sa alas 12 sa kaudton. O kamo nagpaminaw nining atong tulumanon nga ipaagi diri sa DXKP Teleradyo nga mabati sab kini og makita nato diha sa duha ka cable station dinhi sa TV cable station dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Igsoon, upadayon ta sa atong gisgutan. Daghan kay mga tao nangamatay in town. Nagdahom nga sila nagsunod sa kabuton sa Dios. Pero gisulti daan sa Quran igsoon. Nga naay mga tao nga hilabihan kadautan. Kanang magsulti sila sa butang nga mao ni gisulti sa Dios pero ang Dios wala magsulti ana. Subaya ra gud ang imong gituuhan karon. Ha? Sulay lang. Ang Dios ba nagsulti ang imong gituuhan karon? Sample. Tagaan ka na kong sample. Pananglitan karon, gitawag naman ni karon og bare months. Kay September, October, November, December gani nang buntag nakadungog na kog kanta sa Christmas songs kanang kanta sa Pasko ganinang buntag nakadungog nako. Igsoon, ipangutanan siya imong kagalingon. Nagsulti ba ang Dios nga si Jesucristo gianak sa Disyembre 25? Usa na. Kung pananglitan nagsulti siya, na, insakto ng imong pagsaulog anang Disyembre 25 nga gianak si Jesucristo. Pananglitan pod og nagsulti siya nga Disyembre 25 si Jesus gianak. Nagsulti ba siya nga sa uluga na? Sa uluga ang birthday ni Jesucristo? Kay kita aning kalibutan na igsuon, nagkinahanglan ta og mando order sa makagahom. Kay dili ni madala og common sense. Kanang sentido common lang ang reliyon dili. Ngani ang usa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ali radhiyallahu anhu, siya nagsulti nga ang reliyon dili opinion. Dili ni siya madalag opinion ang reliyon. Kinahanglan dunay order, dunay mando gikan sa Dios nga imong buhaton. Kay kung magsalig lang ta og opinion or common sense
sentido komon sa atong reliyon igsoon, mao ni hinungdan nga misamot kadaghan ang lain-laing klase sa tinuhan tungod kay nag-iya-iya matag opinion. Busa ang atong reliyon sa opinion, dili reliyon sa makagagahom mong nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nga naman, wa man siya isultian. Daghan kayo. Pananglitan karon doon na ba'y mando ang Diyos nga mga na tagbaboy, karing baboy. Tanaw karon ang mga reliyon. Ang balaod sa Diyos nagdili sa pagkaon sa karne sa baboy. Sulti ka na sa Diyos sa Quran o sa Biblia. Ang Diyos misulti, Surat Al-Maida sa Quran. Ang baboy, haram, gidili pakaon. Biblia, Levitico 11:7 ug 8. Deuteronomio 14:8. Nagsulti nga ang unod sa baboy, gidili kaunon. Dios mo'y gasulti. Karon, tanawa karon ang mga magwawali. Nagwali sila. Diyos nun, buutan, pero kusog mga og baboy. Ngano man na, tungod kay ang reliyon nimo walay tinuod nga pinadaya gikan sa Dios. Nga gikan sa Dios nga order. Dunay mingon nga kining kuan di ay kini di ay singalan ning kasulatan nga gibasa nato karon dili di ay ni mga order sa Dios. Igsuon kana gong kasulatan nga imong gibasa dili man gud nato na matawag og order sa Dios. Gawas kong kapamatud-an nato sa iyang kaputli ba? Purity. Nga makasiguro tang Dios na gasulti ni kay limpyo kayo. Pero tagaan ka na kog sample igsoon. Sample ha nga aron mahibalo ka nga kanang imong gipasihan sa imong pagtuo karon dili na nasulti og Dios. Una. Bantay ha? Una. Ang Dios igsoon kun musulti di gyud masayop. Muna yung una. Maalam ka siya. Wagi kasipyat perfect na siya. Kumusulti na. Pananglitan. Kanang kasulatan imong gibasa nga didto nimo gibasi ang imong pagtuo aron makaadto kag langit. Kasulod kag langit. Kanang kasulatan nga imong gibasa nga saliganan nimo nga makaadto kag langit hangtod gani nga magpakamatay na gikan ang imong reliyon kay tinuod lagi kay maoy gisulti sa Biblia. Oy maoy gisulti sa Ginoo. Sulay ra gud pagbasa igsoon. Ang Mateo 27:32 gasulti nga si Jesus mo'y nagpasaan sa krus paingon sa bukid sa Kalbaryo. Bantay ha? Mateo 27:32 ang nagpasaan sa krus si Jesus paingon sa bukid sa Kalbaryo. Pero ang Juan 19:17 ang nagpasaan sa krus si Simon nga taga Cirene paingon sa bukid sa Kalbaryo. Kung tanat, kinsa mga tinuod ga pasaan na ni? Nga, kung si Juan pasultion, si Simon magin nga taga Cirene, mo'y nagpasaan sa cross, kay ning puli siya ni Jesus, kay nagkadasmag-dasmag man kuno, di nakadaog, kay tingali bilar ng gabi, kay giayo og kulata, giayo og latos sa mga Hudiyo, mga Romanhong sundalo, mutong luya kayo, tingali kaon, mutong gapasaan sa cross di kadaog, gipulihan ni Simon nga taga Cirene. Unya, sumala sa Juan 19:17, si Simon nga taga Cirene mo na nagpasaan sa krus paingon sa Kalbaryo. Pero si Mateo mo atong sultion ang nagpasaan si Jesus. Ambot lang kag unsa gini ka kuan ani kay pag-abot ra bas Kalbaryo gilansang sa krus tong gapasaan sa krus. Gilansang gud ang gapasaan ni Simon di dako kay dig posibilidad nga si Simon mo nalansang. May si Jesus gigapasaan sa krus kay si Jesus gi malansang. Pero na may record nga gapasaan si Simon. Nya kay pag-abot sa Kalbaryo kay gilansang mas cross tong gapasaan. Una ha? Unya diha nimo gibase imong pagtuo. Nya pa. Mateo 27:44. Di ba naas mga drawing bisan sa mga salida? Si Jesus gilansang sa cross na duha ka tulisan pod gilansang sa tuo o sa wala niya. Tulo sila tanan. Dito sa Kalbaryo gilansang. Unya unsa may nahitabo? Kay na may duha ka tulisan nga gilansang. Sumala sa Mateo 27:44 ang duha ka tulisan igsuon nga gilansang tapad ni Jesus, ang usa sa tuo, ang isa pod sa wala, giyaga-yagaan si Jesus. Gibinuangan, giinsulto. Giyaga-yagaan, gipanamastamasan si Jesus sa duha
ka mga gilansang sa krus. Sumala sa Mateo 27:44. Apan kung imong basahon ang Lucas 23:39, Lucas 23:39, ang usa katulisan mauray nagyaga-yaga ni Hesus, kaya ang usa katulisan midipinsa na nalipod kang Hesus. Oh. Kung kining pagsulat ani nga libro nga mao'y imong gibasihan sa kamatuoran nga mao'y makaluwas nimo, makapadala nimo sa langit, wala man magkasinabot ni Diyos kay gasugo ani. Nga si Mateo moingon man nga katong duha ka kriminal nga gilansang kauban kuno ni Hesus dito sa krus, silang duha nagyaga-yaga man ni Hesus. Pero si Lucas kapitulo 23 bersikulo 39, ang usaraman katulisan ang nagyaga-yaga kang Hesus. Ingon pa mga ditong sa katulisan kay mituo man ni Hesus, hinumdumi niya ako kung ato ka nas paraiso. Hinumdumi ko to nas paraiso. Mituo gid ni Hesus ang isa. Sumala sa Lucas 23:39. Apan kon si Mateo mo'y pasultion, ang duha katulisan maoy mi yaga-yaga kang Hesus. Nya karon kining kasulatan nga wala gani magkasinabot sa istorya sa paglansang kuno kang Hesus. Mo'y imong gibasihan sa imong kasiguruhan paglaom sa kaluwasan. Siguruhon ba nato, mga igsuon, lalaki man o babae, siguro na to kay aning kalibutan na kausarata mo agi dinhi. Og sa kanta po ni, one way ticket ra. Walay round trip ticket nga pwede tag bubalik diri. One way ra. Usa ka sayop nato dinhi mamatay ta. Wa ta kay balo karong adlaw wa ko kay balo karong adlaw na ko mamatay. Sumipyat nga dili mao ang imong pagtuo kay ang imong gisunod-sunod kasulatan nga wala magkadimao. Makalaom ka kang pasudlon kag langit nga kanang imong gibuhat karon dili man na order sa Dios kay dili man Dios ga order anang imong kasulatan. Nganong dili man Dios ga order kay ang Dios og order way sipyat. Ang iyang pulong way sipyat pero kanang basahon nga imong gamit nga basihan sa imong pagtuo na ay sipyat. Ano pa? Sa Mateo 28:2. Mateo 28:2 unsay gisulti? Two women saw one angel sitting on the stone. Duha ka babae ning adto sila sa lubnganan ni Hesus, ilang nakit-an ang usa ka anghel nga naglingkod ibabaw sa bato. Bantay Mateo 28:2, ang duha ka babae nga miduaw sa lubnganan ni Hesus, nakakita sila usa ka anghel nga naglingkod ibabaw sa bato. Duha ka babae miadto sa lubnganan, nakakita sila anghel nga usa ka buok naglingkod ibabaw sa bato. Unya, kung adto ka mo basa sa Lucas 24:3, unsa may gisulti? Ang mga babae, many women, ang mga babae, nakakita sila og duha ka lalaki nagtindog subad nagtindog diha sa kiliran. Duha daghang babae, many women, og ang nakita po nila duha ka lalaki. Samtang diri sa pikas imong basahon, duha ka babae ang nakakita og usara ka anghel. Na dinhi naputas kang Juan 20 bersikulo 12. Mingon po dito nga ang usa ka babae nakakita siya duha ka anghel nga naglingkod diha sa nimutakan sa lawas ni Hesus. Unsay sulti ni Juan, usara ka babae ang nakakita, pero duha pod kabuk anghel nakitaan. Di pod usa ka anghel, duha kabuk anghel nakitaan. Samtang si Mateo mingon nga duha ka babae ang nakikita, isa ra pod kabuk anghel ang nakitaan. Nakuha niyo ang diferensya? Sa kang Mateo, duha kabuk babae nakakitag anghel. Sa kang Juan, usa ra ka babae nakakitag anghel. Sa kang Mateo, ang duha ka babae ang anghel nakakitaan, usa ra pod ka buok. Sa kang Juan, usa ka babae, duha pod kabuk anghel nakitaan. Wa mang parehas. Dili ka ta makasala ani nga atong ingnon nga pulong ni sa Dios. Di ka ta kasala ani.
Wala bata mahadlok igsuon nga atong ipaangkon nga sulti sa Dios ang butang nga dili perfect sayop. Delikado man ganit ka nang musulti kag butang bitaw nga batok kang Presidente Duterte. Kanang butang nga wa niya gisulti, niya imong ipasangil niya. Delikado ganina. Gawas ni Senador Trillanes kay perti man silang kontraha, sige naman nagsulti si Senador Trillanes yung batok sa atong presidente, batok sa panggobyerno. Pero, presidente gani, ampingan man nato nga dita musultig batok niya. Kaya ato siyang irespeto kay mo itong leader sa itong nasod. Unya, Diyos na hinoon, atong paangkonon og sulti nga, wa magkadimao. Ha? Delikado. Delikado kayo. Dako kayo mo nang giingon sa Quran nga, pagkadakong dautan sa usa ka tawo nga muingon, nga mao ni sulti sa Dios sa Allah pero wala di na isulti. Delikado kay na. Nya nakoy madungog magwali karon magsigilag matud sa Ginoo. Matud sa Ginoo ang Ginoo nag-ingon. Pero dili Ginoo mo gasulti. Kinsa may gasulti? Katong mga Mateo, mga Marcos, mga Pablo, mga kinsa pa na mga tawhana dia mo'y gasulti nga pintaha og Dios po'y gapasulti nila. Wala ra ba po'y record? Panalitan si Lucas, Mayingon po si Lucas sa iyang pagsulat diya nga, daghan aningwa pagsulat sa mga kasaysayan, ako nakahuna-una kung ako sabning isulat. Kay ako nahibalo ni ini. Si Lucas po ni sulat po siya giha. Unya, kanang ilang mga sinulat, ipaangko nimong Dios gasulti ana, delikado kay na. Delikado. Unya, tanawa karon imong pagtuo karon. Surbihar ko na, susihan ang imong pagtuo. Di ba, ang ipangtudlo diya, dili gikan sa ba sa Diyos. Dili Diyos mo'y gasulti. Naara ba po sa Biblia mo? Ingon ba po ng Biblia nga, sa 4:4, diyang ang yawa, mingon kang Isus nga, kay ikaw, anak bas Diyos, buhata kaning bato nga tinapay. Tubag po si Isus nga, nahisulat kini, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa pulong nga mugula, gikan sa ba sa Diyos. Ha? Ang makabuhi des tao, igsoon, dili ning makabuhi ning kalibutan nga kanang salaing kalibutan ipasabot nga kanang maluwas ka pinaagi sa pulong sa Dios nga mugula sa iyang ba katong sulti sa Dios mautoy makahatag nimo kinabuhi dili nang sultis mga tao. Ang sulti sa Dios karon naabay sulti ang Dios anang imong gituohan karon. Misulti ba ang Dios nga Disyembre 25 mo na birthday sa akong anak? Misulti ba ang Diyos nga Nobyembre 1 ug 2 pagkalag-kalag mo? Misulti ba ang Diyos nga Hunyo 24 pangaligo mo kay San Juan na? Hunyo 29 pangaligo mo kay San Pedro na? Nagsulti ba ang Diyos ana? Unya mo imong gibuhat karon. Na mga tao gani karon, ambot lang ka karon kay basig da bag-o na kay change is coming man. Sa una, namatigdan ako, mangutang pa. Mangutang pa para igastos Pasko. Mag-antos in town. Mangutang pa. Manunghaay, mangbunglay, mangdaro, mo-advance og kuha. Nga naman, ipalit og para Pasko. Unya, gaagwanta ka, gaantos kag butang, buhat sa usa ka butang, nga dili, wala man gani isugo sa imuha. Ingon ani unta, mga igsuon, sa Islam nga reliyon, balikan na to, na ay revelasyon nga Quran, nga word for word, pulong sa pulong, gikan sa Allah. Kanang gitawag niyog Diyos. Wala may mugamit anang Diyos kay gikan mo na sa pagano igsoon kanang pulong Diyos gikan na sa pagano nga ZEU is Zeus pagan god unya nadala sa Pilipinas sa mga Katsila Diyos po'y gidala diri Diyos nya gibinisaya pog Dios gitinagalog pog Dios na mao na karon magampo ta sa Dios pero ang origin ana pagan pagano
Karon igsoon, kita magampo ta sa makagahom nga Allah. Musalig ta sa iyang pulong. Iyang pulong ang Quran. Iyang ipadala sa atwa. Ngani, dinhi sa Quran, chapter 4, verse 82, ang Allah naghagit sa tanang tao sa kalibutan. Kung kamo dili mo tuo nining Quran na akong pulong, nga ako ani, giangko niya ang pagkatagiya ng pulong nga. Kung di mo mutuo ni, pangitain ninyo og kanang panagsumpaki, pangitay sayop ang Quran. 1,400 years na human masulat ang Quran hangtod sa atong panahon karon. Nagpabilin ang hagit niya. Pangitain ninyo og sayop ang Quran kundi mumutuo nga kini gikan sa Allah. Gikan sa gitawag ni Dios. Igsoon, ang Quran mao'y perfect guide matud pa sa sinultian sa Quran. Sa sinultian yung Quran ha, dili sa akong sinultian nga Bisaya. Gingon sa Quran, auzubillah. Dhalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin. Mao kini ang iyang kahulugan ni John. Mao kini ang libro, mao kini ang kasulatan nga hingpit nga giya nga dili kaduha-duhaan alang sa tanan nga mahadlukon sa Allah. Perfect guide ang Quran. Perfect. Why sayop? Why contradiction ang Quran? Tungod kay siya perfecto nga libro. Ang Allah gasulti 1,400 years na nga gisulat ang Quran. Kung naa kay makitaan nga contradiction sa Quran, hala, ipakita na. Pakita. I-explain na dito sa among mga ustads nga sayop ni. Pero ako kang pasidan-andaan. Ako kang ipahibal-undaan. Ang gitawag og Quran, giingon sa Quran mismo, ang Quran mao ang Arabic nga pure Arabic. Mao nay Quran. Para itong gilito ka ng mingon mi nga Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Pure na nga Arabic. Mao nay Quran. Kung ikaw mingon nga ang Quran ay sayop, nahala dalha diri sa among mga ulama, sa among mga Muslim nga makahibalo sa Quran. Ipakita ang Arabic nga Quran nga sayop. Kadumdum ko igsoon atong miagi ng mga 20 katuig na tigaling milabay. Taga Cotabato, mitawag na ako samtang nga programa ko sa lain natong Sibianan. Mingon siya nga kung dunay makakita og contradiction sayop sa Quran. Kini akong kalubian, 24 hektaryas to yung kalubian, iyang ibaligya, iyang ipremyo, anan nakakita og usa ka buok nga contradiction sa Quran. Oh, undiir na. Nga naman, sigurado kami igsoon, wala gi sayop kay perfect book ni. Mao ni nga, kung kita nagkinahanglan nga og kaluwasan, gusto tag maluwas, ang Quran mismo nagsulti, Dhalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mao kini ang libro nga hingpit nga dili kaduha-duhaan, ang hingpit nga giya sa tao. O na nga karon mga Muslim tibok kalibutan igsoon. Di mi mga og baboy tungod sa sulti sa Quran. Di mi manginom og ilimnong makahubog tungod sa sulti sa Quran. Dili mi magsugal tungod sa sulti sa Quran. Walay grupo sa mga Muslim nga magwali nga pangaon mog baboy. Wala. Tungod sa Quran. Nagkahiusami tungod sa Quran. Pero sa Biblia igsoon, ay lanig, wala ko magdaot. Nagsulti lang ko tinuod nga nahitabo. Bisan din sa radyo maminaw mo o sa mga telebisyon. Pulos Biblia kanang gidala. Pero kining usa nga gadalag Biblia kusog mo ka og baboy. Muingon gyud nga makaon pag ina. Dios pagi kasugo kuno. Kaning usa po dili pod na makaon. Oh, kanang baboy di na makaon. Biblia gyapon. Maurang Biblia. Di magkasinabot. Ngano man na?
diha nimo makita nga dili na Ginoo ang gasulti ana. Ipangutana ko sa kay gayon, dili di ka mutuo ning Biblia di ko mutuo biya ko, pero doon na lay mga kadaot nga nahitabo sa Biblia. Daghan. Kadaot yagi pang utro sa mga tao. Nga naman, makaingon tang kadaot, wala na utro ha. Kana lang mga istoryas, mga propeta diha. Pareha ni Lot, ni Noe, ni Noah alayhi salam. Gasulti Biblia. Sa iyang panahon, si Noe nakitaan sa Dios nga hingpit, perfect nga tao, buutan kayo, perting tarunga. Pero unsay gisulti Biblia? Nakahubo na si Noe sa kahubog, nahubog. Tinuod ka na? Perting sipyata sa Dios og pili. Nasipyat de ang Dios pagsulti nga si Noe, perfect man, perfecto nga tao, nga nakahubo na mga kahubog. Mo na makaingon mi nga Biblia, tinuod unta ni pero gipang utro sa mga kaaway sa Allah. Napa si Lot alayhi salam, ang kalinaw na kaniya. Siya dito sa siyudad sa Sodoma o Gomora sa istorya sa Biblia, siya maoy napilian sa Dios nga tarong nga tao. Tarong, buutan, gipanglitson dong nagpuyo sa Sodoma Gomora, gipaulanan sa kalayo nga matay silang tanan. Naluwas si Lot ug iyang duha ka anak nga dalaga. Pero unsay gisulti Biblia? Gipaburusan ni Lot ang iyang duha ka anak nga dalaga. Buros, nanganak pa yun. O, mutuo pata nga wala binuangi ang Biblia sa mga taong sakop ni Satanas. Gibinuangan, gipang utro. Si Lot nga buutan kay muunay sa iyang kaugalong anak, ipaburusan niya. Si David. Unsa si David? Ang kalinaw na kaniya, usa ka matarong nga propeta sa Dios, hari, propeta. Ngani sa panahon ni Jesus magsinggit mga tao, Jesus anak ni David. Ngano man dako kayo ilado kay si David sa iyang kabuutan. Pero unsay gisulti sa Biblia? Si David nakatanaw atong babae nga naligo, gipakuha sa sundalo. Gipaburusan ni David ang babae nga dili niya asawa. Gipapatay pag niya ang bana. Nagdaot sa dungog sa mga propeta kining maong libro nga Biblia. Unya diha nimo gibasi ang imong kaluwasan. Wa ba ka mahadlok igsoon? Tinuod na nga ang Biblia na ay mga daghan sab nga maayo na diha. Na tinuod na. Daghan tinuod gisulti diha. Pero dili na ta maka hingpit pag tuo sa iyang ipangsulod kay dili na siya putli sa iyang pagkabasahon. Mga igsoon, kasubo na ko nga wa na sabtay oras. Inshallah sa sunod nga panahon, magahisgot gyapon tag mga kasayuran mahitungod sa Islam. Og sa akong pagpanamilit igsoon, ako dayang usbon, atong gisalam ang atong presidente sa Southeast Asia Development Committee Foundation Incorporated, si Sheikh Abdul Nasir Maulana, silang Sheikh Abdullah Eber, silang Sheikh Salman Palwa, silang Sheikh Jadid Pulo, silang Engineer Ambag, o uban pa. Ug-usab silang Haji Inoy Moksan, silang Haji Jingi Moksan, silang Haji Jawdin Jawad, Haji Hadja Kadiz Jawad, silang Haji Muben Sakili, silang Ilbi, silang Hadja o Mr. and Mrs. Haji o Hadja Hamel, sila ni Hadja Halimatali Kalib, silang Haji Bansara Katong, silang Haji Rakim Masulot, silang Haji Yusuf Bakaro, silang Ustad Ayan Samin, silang Haji Siba Ampanas, silang Haji Muhyiddin Magalasin, yang pamilya, silang Haji Manan Moksan, akong asawa si Mariam Makapaso, Johaira Kanyete, silang Abdor Gafor Mahinay, silang Janna Mahinay, silang Haji Albar, yang pamilya silang Haji Omar Montaner, silang Haji Junaid Aralon, og sa atong station manager nga nagtugot nato nga makasibya ta dinhi ni Ma'am Emilien Campilan, sa atong chief technician Elber Kabungkag, sa atong studio technician si Brother Lupi Albatira, sa transmitter technician si Ermi Mahinay, og kaniyong tanan nga naminaw nato sa atong sibya sa kasayuran sa Islam. Daghang salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To Allah, chosen as part of the best of mankind, we spread the word of Islam. Each man at each hour,
Ini nga programa usa ka binayran nga tulamanon. Unsa man ang gipamulong sa magsisibya, iya lamang ug walay labot ang mga tagdumala nining maong istasyon. Kini ang RPN, Radio Philippines Network, Istasyon DXKP, 1377 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian, DXKP AM. AM, your talk station. Kini Pagadian. I am Miss Precious Joy Magdosa Enriquez, 20 from Kidapawan City at ang kauna-unahang Miss Akoto dito sa North Cotabato. Bilang Miss Akoto, I should be the living testimony kung gaano ka-epektibo ang Akoto Kojic Acid Soap with Collagen sa pagpapaputi at pampakin